Malma Befo News TV layɛbagaw aw ni ɲɔgɔntuma aw bisimila jamukan kan jamukan mun n'a tɔgɔ ko initiative 2023 bi mɔgɔ min b'an bolo kɔrɔ o ye Mohamed Saliya Mohamed Saliya Touré ale tɛ mɔgɔ dogolen ye jamana in kɔnɔ a tɛmɛna ni sira caman ye o siraw la olu bɛ tali kɛ CNJ kan a y'o ɲɛmɔgɔya kɛ ka tɛmɛ semasi o sifinw ka président fana don M5 fana mɔgɔ don Mohamed Saliya i ni ɲɔgɔntuma an ye wele Befo News TV kɛnɛ kan i nana an ka wele jaabi o diyara an ye i bisimila Befo News TV kɛnɛ kan kuma an bɛna tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye ɲininkali damadɔni bɛ yen an b'a fɛ k'o tengu Mohamed Saliya Touré la n'o bɛ taa jamana lahala kan Mohamed Saliya e hakilina yɛrɛ ye mun ye Mali kan bi Mali taabolo bɛ cogo di Mali bɛ lahala jumɛn na bi an b'a fɛ i ka dɔ fɔ an ye o kan n b'i fɔ i ka ɲininkali la sani k'i ka ɲininkali jaabi n bɛ foli di aw ma a ye n wele ka na a ka kɛnɛ kan wula in na an ka hakilina falen kɛ jamana kunkanko ko kan an bɛ o foli d'aw ma ka foli wɛrɛ tugu o la o ye aw ka cɛsiri foli ye aw bɛ min na jamana kɔnɔ o ye fasoden ɲuman ye ka mɔgɔw wele ka na jamana kɔnɔdenw wele aw n'u ka baro ka tila ka a barosenw bila an ka bɔlɔlɔ sanfɛlaw la mɔgɔw k'a ye ka faamuyali sɔrɔ a la ka mɔgɔw kunnafoni o ye fasoden ɲuman dɔ ye barisa bi jamana bɛ taabolo min kan sisan ka kɛɲɛ n'i ka ɲininkali jaabili ye bɛɛ kunna sirilen don jamana la bɛɛ kunna sirilen bɛ jamana ko la bi kunnasiri bɛ yen kunnafoni bɛ yen walasa adamadenw ka se ka bɔ kunnasiri kɔnɔ fo kunnafoni ɲuman ka ɲini ka d'u ma o kunnafoni ɲuman bɛ d'u ma ni sira jumɛn ye o ye nin sira ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye ka mɔgɔw wele ka na aw n'u ka baro je pense que o foli ka kan ka d'aw ma hali bi k'a ɲini aw fɛ a ka dɔ fara aw ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ kan Mali bɛ sira mun kan bi bɛɛ ɲɛ b'a la sira fila de bɛ jamana bɛɛ ye walasa jamanaw ka se ka wuli k'u jɔ ka kɛ jamanadenw ye jamanadenw k'a k'u yɛrɛw ye a ka se ka kɛ jamana ye a sira fɔlɔ ye min ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka u yɛrɛ ɲininka u b'a fɛ ka kɛ mun ye sini ne b'a fɛ ka kɛ mun ye sini Mali kɔnɔ bi denmisɛn ni maakɔrɔ cɛ ani muso min bɛ baara la min tɛ baara la min bɛ so kɔnɔ min bɛ kɛnɛma min b'an ka togodaw la ni ɲininkali bɛɛ ka kan ka ɲininkali tɛngu i yɛrɛ la Aliyu ni Faransɛ y'a fɔ a ka gafe livre dɔ kɔnɔ baɲɛngoya an b'o sira bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o bɛ hɛrɛ sɔrɔ min na maa si ka sira dɔrɔn bɛɛ ko n yɛrɛ an bɛ jamana tɔ kari ka taa fɛ wari dɔrɔn de bɛ yen laadiriya tɛ yen kumakan tɛ bato maa si fɛ denmisɛnnin tɛ maakɔrɔ bonya an ɲinana o kɔrɔlen ninnu bɛɛ kɔ jamana in b'o sira de kan sira filanan ye min ye o ye an ka bɔ o kɔnɔ an ka kɛ jamanaden ɲuman ye maa laadiri maa minnu b'u kumakan bato maa minnu tɛ boli wari nɔfɛ maa minnu bɛ baara kɛ ka a ɲini i bɛ min sɔrɔ i k'a sɔrɔ i wɔsi la fɔlɔfɔlɔ la an ka jamana tun b'o sira de kan ka baara kɛ i yɛrɛ ye i wɔsi la i ta ye min ye min t'i ta ye i t'o ta bi o tunna jamana kɔnɔ donc Mali b'o lahalaya de kɔnɔ denmisɛnninw fara-faralen don maakɔrɔw fara-faralen don diinɛ ɲɛmɔgɔw fara-faralen don an ka finitigiw fara-faralen don kalansow la an fara-faralen don an ka du kɔnɔnaw na politiki kɛko juguya a kɛlen bɛ k'an bɛɛ fara-fara k'an bɛɛ kɔdon ɲɔgɔn jamana b'o de kɔnɔ o kɔlɔlɔ de marako juguya de nana n'o ye o nana ni kɔlɔlɔ jumɛn lakanabaliya kɔlɔlɔ sariya batobaliya kɔlɔlɔ layidu timɛbaliya kɔlɔlɔ tilennenbaliya kɔlɔlɔ an ka jamana waati kɛra a yoboyabara dɔɔni ka sababu kɛ marakojugu fanfɛla ye wulikajɔ de kɛra pour que ka marakojugu in kɛlɛ o sen fɛ mɔgɔ minnu y'o wulikajɔ kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko M5 an ka finitigiw nana ka na o wulikajɔ kun cɛ ni dankarili ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la mais an y'a ye o finitigi ninnu u ye dankari fanga in na u ko u nana ka na wulikajɔ mun tun bɛ yen ko ka na o baara kun cɛ u yɛrɛ y'o da magara o yɔrɔ la nka e yɛrɛ hakilina ye mun ye bi o finitigi ninnu taabolo la u ni malidenw cɛla u ni politigimɔgɔw cɛla u ni minnu yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ o mɔgɔw cɛla e yɛrɛ hakilina ye mun ye u cɛla la bi
ni ye ne ɲininga o la ne bɛ min fɔ dɔrɔn an k'an janto ŋunuŋunukan caman b'a la k'a fɔ réseaux sociaux an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la kuma caman bɛ fɔ n b'a fɔ n ka kuma dɔw kɔnɔ kuma talen bɛ bi k'a di bɛɛ ma ko min ka di min ye ko k'o fɔ piyan dafaralenw k'olu ka kuma marabaliw k'olu ka kuma hakilintanw k'olu ka kuma kodɔnbaliw k'olu ka kuma minnu bɛ kuma ɲɛ k'olu ka kuma minnu bɛ kuma tiɲɛ k'olu ka kuma bi kuma talen don k'a di o bɛɛ ma i mana taa réseaux sociaux sanfɛla la bi i jigila bɛ misɛnya i jigila bɛ tigɛ ka sabu n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ sisan denmisɛnnin tɛ maakɔrɔ bonya tugun bɛɛ bɛ wuli min ka di i da ye i b'a fɔ i bɛ kuma ten i kunfɛ ka sɔrɔ fɛn i bɛ min fɔ la i m'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn an k'an janto o yɔrɔnin na kosɛbɛ bi o bɛ ka tali kɛ an ka kow la bi kosɛbɛ fo k'a to an ka dankari kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛn mun kan ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka sinsin danaya mun kan ka sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka dankari o bɛɛ la n m'a fɔ bɛɛ ye danayama ye dɛ mɛ bɛɛ fana tɛ danayabali fana ye bɛɛ fana tɛ lahidu timɛbali fana ye an k'an janto an ka finitigiw kana n'i ka ɲininkali ye ne b'a ɲini mɔgɔw fɛ an ka n'u bisigi ni foyi an ka n'u bisigi ni hakilina jugu foyi ni ɲuman tɛ an k'u bisigi ni ɲuman ye u ye nin ko mun kɛ u wulila ka jɔli mun kɛ u y'a kɛ ni ɲuman hakilina de tiɲɛ don sanuw kun ka wuli k'u jɔ u tɛ kalo tile 18 ka fanga in tɔni dafiri wulikajɔ dɔ de kun kɛra ka kɔn o wulikajɔ kɛra M5 fɛ M5 politiki tɔnw b'a kɔnɔ syndicats b'a kɔnɔ associations b'a kɔnɔ maa gansan wɛrɛw b'a kɔnɔ minnu tɛ nin si la jamana in bɛ taabolo min kan a y'u dusuma kasi u wulila ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ le 5 juin ka bɔ le 19 juin ka bɔ le 10 juillet ka bɔ le 11 août le 18 août an ka finitigiw nana ka na kuncɛ basabu y'a ye degun bɛ jamana kan a degun fɔlɔfɔlɔ b'u yɛrɛw de kan an bɛ fɛn minnu fɔ la u bɛ a fɛn bɛɛ ye olu ka yeta ye mais n'i kɛra finitigi ye i tɛ se ka kuma i tɛ se ka kuma don min na u y'a décider k'u bɛ kuma de u bɔra ka fanga donc o kɛra le 18 kana bila sisan na mɔgɔw bɛ pressé ka kumaw fɔ k'u bisigi ni hakilina jugu ye ne bolo ne y'u ye ne n'u ye ɲɔgɔn ye M5 mɔgɔw taar'u rencontre ne tun b'a kɛnɛ kan n y'u ye kɛnɛ wɛrɛw kan ma hakilina jugu foyi y'u la min b'a to an bɛ se k'u bisigi ni juguman ye fasoden ɲumanw don komi M5 mɔgɔw fana ko mɔgɔ caman wɛrɛ baden de fana bɛ yen minnu tɛ finitigi minnu ma don M5 fana na minnu fana ye fasoden ɲuman ye jamana in kanu b'u la a b'u dusukun donc an kana fɔ k'an bɛ maa si de fɛn k'a fɔ ko karisaw tɛ anw de don o man ɲi anw bɛɛ de don M5 y'a kɛlɛ kɛ tiɲɛ don mais M5 dɔrɔn fana tɛ fasoden caman n b'o fɔ k'an sinsin o kan k'a fɔ a ko tɛ se ka kɛ M5 ko dɔrɔn ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ye ne bɛ M5 kɔnɔ dɛ mais a ko tɛ se ka kɛ M5 ko dɔrɔn ye n'an ko jamana ko don dɛ an k'a to bɛɛ an ni bɛɛ ka sigi min tun bɛ M5 la o min tun tɛ minnu hali minnu tun b'a la ka M5 nɛni kununko k'a fɔ k'u ka wuli ka jɔ ɲuman tɛ u tɛ k'a kɛ jamana ye an ka bɛɛ wuli an ka sigi o de la an bɛ se ka jamana bɔ parce que maa si kelen tɛ se k'a bɔ donc n'an ko an b'a kɛ M5 ko dɔrɔn ye k'a fɔ ko anw M5 ni finitigiw dɔrɔn de don non a man ɲi o tɛ an yɛrɛ ka autorité morale n'o ye Mamudu Diko ye o t'ale yɛrɛ ka hakilina ye ale ko ko jamanaden bɛɛ lajɛlen de kan ka sigi tiɲɛ don M5 y'a daminɛ dɔw nana ka n'a lase mais dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu tun tɛ M5 la mais M5 ka hakilina tun y'u ka hakilina ye mais u jɔyɔrɔ a n'u bɛ baara min na faso kɔnɔ o tɛ se k'u permettre u kun ka ye kɛnɛ kan o mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen minnu tun tɛ M5 ko yɛrɛ la fiyewu minnu ye M5 yɛrɛ kɛlɛ ji jukɔrɔ mais est ce que o ka kan ka kɛ sababu ye k'a fɔ ko an ka olu dabɔ jamana ko la est ce que o tɛna ni kɛlɛ wɛrɛ de wa ne kɔni ye min ye finitigiw ka ko la ma juguman foyi y'a la fɔlɔ an ka wagati d'u ma u ni bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn ye komi u ye kuma ɲɔgɔnyaw daminɛ ensuite bɛɛ ka jɛ ka wele ka fara ɲɔgɔn kan kuma ɲɔgɔnya ba ka kɛ fɛn min bɛ kɛ o kɔfɛ a ka kɛ bɛn kɔnɔna na ni bɛn kɛra min kan fana a ka bɔ a sira fɛ parce que jamana in kɔnɔ an sigira ka kuma ko caman kɛ dɛ mais an bɛ bɛn fɛn minnu kan olu de tɛ bɔ a sira fɛ ka caya o de kama jamana bɛ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ bɛn kelenya k'a to ɲɔgɔn ta la ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ka bɔ nin ko in kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye an ka jamana kuma ala k'a kaɲi. Ami ami i da magara yɔrɔ dɔ la n'o ye M5 ni an ka finitigiw n'o ye CNSP mɔgɔw ye ka ɲɔgɔn ye an ka finitigiw bɛ ka taa ni taabolo mun ye olu tɛ ka ɲininka fɛn na an bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ o ɲɔgɔn ye in na mun bɔra o kɔnɔna la an bɛ se k'o kunnafoni sɔrɔ wa. non a ɲɔgɔn ye u ni M5 ye ɲɔgɔn ye ko fila de
ɲɔgɔn ye fɔlɔ o kɛra prise de contact ye ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɔn baara ninnu kɛlen kɔfɛ o kɛra u ni M5 sigira M5 ka hakilina ye min ye transition ko la n'an b'a fɔ ma ko camancɛ fanga ye parce que fanga dɔ de mandat tun bɛ yan kuru dafiri la donc camancɛ fanga dɔ de bɛ sigi sisan ka fanga kura k'o kɛnɛ labɛn fanga kura ka se ka na sigi o kɔfɛ donc o camancɛ fanga ye olu hakilina ye min ye a kan ka boli ni sira minnu ye ka da ka jamana bɛ gun mun na bi jamana bɛ danga mun na bi walasa a ka se ka taa ni hakilina ɲuman ye a ka se ka kɛ fɛn jamana bɛ se ka jamana kɔnɔdenw bɛ se ka wasa sɔrɔ min na u b'u yɛrɛ ye min kɔnɔ kunnafoni ninnu sigikafɔ in bolila o de kan M5 kun ye gafe labɛn n'an b'a fɔ o ma document de transition o kun y'o labɛn o ka hakilinaw ye min ye camancɛ fanga in kan ka kɛ cogo min na o gafe in an taara n'o de ye ka taa d'u ma ka jiru la ka fɔ nin ye M5 ka hakilina ye u yɛrɛ hakilina wɛrɛw b'u la u ni mɔgɔ wɛrɛw fana ye ɲɔgɔn minnu ye hakilina wɛrɛw d'u ma farankan de don u ka a ta k'a lajɛ min ni min bɛ se ka ta o la a ma fɔ ko an ye min fɔ diyagoya don ko fo M5 ye min fɔ ko fo a bɛɛ ka kɛ ten non o ma fɔ mais an hakilina de don an taara ka t'o de d'u ma a sigikafɔ kɛra wasa ye a kɛra bonya kɔnɔna na a kɛra karama kɔnɔna na a bɛɛ kɛra ne sigilen ɲɛna n y'a ye ne o kɔfɛ de o de kama n b'a la k'a f'i ye sisan k'a fɔ ko ne ma hakilina jugu foyi wɛrɛ ye an ka politique ninnu na dilannikɛlaw don an ɲɔgɔnna denmisɛnninw de don jamana in kanu b'u an dusukun na cogo min na a b'u yɛrɛ fana dusukun na peut-être ka tɛmɛ parce que olu fana ye min kɛ u ye risque belebeleba dɔ de fana ta M5 ye min kɛ c'est vrai que M5 ye risque ta mais olu fana ka d'a ka jamana bɛ danga mun na o kama u fana ye risque ta k'a fɛ donc an sigira ka kuma je crois que hakilinaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ faamuyali kɛra gafe dira maintenant an ka sigi an ka lajɛ a tɔ bɛna taa wolo min na an bɛ dɔw ne kɔni bolo a tɛna wolo foyi la ni sigikafɔ tɛ o sigikafɔ min wolo bɛnna bɛn mun bɛ se k'a to jamana kan bɛ lahalaya mun kɔnɔ a ka se ka bɔ a kɔnɔ. ɲininkali mun bɛ yen sisan i y'a fɔ cogo min na camancɛ fanga a fɔra CEDEAO ko k'a di civililakaw ma ayiwa maintenant e yɛrɛ hakilina ye mun ye a ka ɲi finitigiw de bolo wa a ka ɲi civiliw de bolo. ne bolo bi jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi a bɛ lahalaya mun na bi a ka gɛlɛn kosɛbɛ fɛn o fɛn bɛ se ka an ni an dɛmɛbagaw an man ka so ka n zɛrɛ nin jɛya ma hakilina dɔw b'u la n'an tagara sira fɛ u bɛna k'an bolo a bɛ kɛ jatigi fajiriya ye an ka hakili t'o la kosɛbɛ mais dɛmɛbagaw fana caman fana de bɛ minnu nana an dɛmɛ k'an ka jamana bɔ bolo la u ŋaniyaw ka ɲi hali n'a kɛra u ka hakilina caman bɛ a ma se ka lawaleya donc bi an bɛ danga mun na bi walasa an ka se ka bɔ o danga na an bɛ gun mun kan bi an ka se ka bɔ o kan an mago bɛ o dɛmɛbaga jɛkulu ninnu na donc fɛn o fɛn bɛ se ka olu furugufurugu don an n'u ni ɲɔgɔn kan fɛn o fɛn bɛ se ka to olu b'u kɔ don an ma bi an kan ka essayer o fɛnw k'a essayer k'o éviter u ko bon u ka hakilina la transition ka kɛ civil ka kɔ de ne bolo an k'o kɛ tɛ baasi y'a ko la maa mɛn fana finitigiw fana ma a fɔ k'a fɔ ko olu ye nin ko in kɛ diyagoya don ko f'olu ka kɛ a ɲɛmɔgɔ ye u m'o fɔ kumasiw m'o fɔ ka kumasi u yɛrɛ ka bɔ ko fɔlɔfɔlɔ la kuma fɔlɔfɔlɔ u ye min fɔ u ko nin camancɛ fanga in u b'a ɲini a ka kɛ transition civile u y'o de fɔ u yɛrɛ ka kuma na donc an k'a to o baara minnu bɛ se k'a to ka boloda walasa a ka se ka wolo la an k'a to baara ninnu ka se ka boloda mais ne kɔni bolo a ka kɛ wagati dɔ wagati min na jamanaden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne bɛ sinsin o de kan maintenant kɛ maa o maa bilalen b'a ɲɛfɛ a ka kɛ maa ye kɔni maa ladiri ye maa tilennen maa mun bɛ siran ala ɲɛ sira bɛ maa mun dusukun na c'est lui qui a la crainte de Dieu c'est très important. an tɛ se ka émission in kɛnɛ sigi ka Mohamed Saliya wele k'an ma an da to o yɔrɔnin na barisa Mohamed Saliya yɛrɛ ka lakodɔn fɔlɔ o kɛra CNJ ɲɛmɔgɔya la donc camancɛ fanga in ani sifinw u cɛla bɛ cogo di sifinw welela a ko la wa jɔyɔrɔ ko fɔr'u ɲɛna wa u jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye camancɛ fanga in kɔnɔna la barisa a fɔra ko n'i ye Mali population ta ko sifinw de ka ca ni a bɛɛ ye donc n'o o bɛ yen nɔ mɔgɔ man ka t'u kungo fɔ u place la olu yɛrɛ kan ka ye o kɛnɛ kan u yɛrɛ kungo kɛnɛ kan donc u jɔyɔrɔ jumɛn de b'u bolo transition in n'o ye camancɛ fanga ye o la. ne b'a fɔ n ko sifinw jɔyɔrɔ kelen t'u la k'a fɔ ko nin jɔyɔrɔ in de bɛ yen nin jɔyɔrɔ kelen de kan ka kɛ sifinw jɔyɔrɔ ye o tɛ jɔyɔrɔ bɛɛ de ye sifinw ta ye
Il n'y a pas une place pour la jeunesse, mais toute la place revient à la jeunesse. Mais a bɛ dépend chifin yɛrɛ an taabolo n'an kɛcogo la k'a fɔ k'i ye chifin ye dɔrɔn o fana kama k'a fɔ ko jɔyɔrɔ bɛɛ kan ka ta ka d'i ma ayi o tɛ an bɛ min fɔla cɛkɔrɔba ninnu ma juguman na cɛkɔrɔba ninnu fana bɛɛ m'a kɛ k'a tiɲɛ o an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye faut pas que an ka lagosi kumaw ni fɛngɛw ta ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen ma an ka sabali dɔw bɛ yen minnu m'a kɛ ka ɲɛ le fait que olu m'a kɛ ka ɲɛ o kɛra sababu ye ka na ni jamana ye nin dingɛ kɔnɔ bi o ye tiɲɛ mais dɔw fana bɛ yen minnu y'a ɲini k'a kɛ ka ɲɛ an k'o fana fɔ an ka min fɔ fana ka fara o kan sifin dɔw fana bɛ yen minnu y'a kɛ k'a kari k'a tiɲɛ minnu ka jugu ni cɛkɔrɔba ninnu yɛrɛ ye o fana bɛ yen k'a fɔ n ye sifin ye dɔrɔn anw de kan ka bila ɲɛfɛ bi an ka wagati de sera et tout ne t'o discours la ne bolo c'est vrai yɛlɛma kan ka na jamana kɔnɔ pour que yɛlɛma ka na ɲɛdaw ka kan ka falen tiɲɛ don mais ɲɛda falen n'i ko ɲɛda ka falen hali maakɔrɔba kunda ɲɛdaw bɛ yen nɔ minnu ma deli ka u da ma deli ka don ko la u da ma deli ka don yurugu ko foyi la u ye maa ladiriw ye jamana in kɔnɔ u ye maa tilennenw ye jamana in kɔnɔ bɛɛ b'u dɔn n'u ka o tilennenya ye olu bɛ se ka olu fana ka wele donc ne kɔni bolo sifinko tɛ maakɔrɔko tɛ an k'an farati nin kumakan ninnu na parce que n'an m'an fara dɔrɔn an bɛ na ni kɛlɛ wɛrɛ ye tuguni ka kɛlɛ wɛrɛ min tɛ an ka jamana mago tɛ min na sifinw ni kɔrɔlenw ni ɲɔgɔn cɛ an dun mago bɛ maakɔrɔw la donc ne kɔni bolo an k'an janto o danfara min bɛ nin fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ an k'o dɔn kosɛbɛ k'a fɔ hali sifin kunda tolilen camanba de bɛ yen an k'an farati la comme maakɔrɔ kunda tolilen caman bɛ yen mais maakɔrɔw bɛɛ m'a kɛ k'a tiɲɛ caman bɛ yen minnu y'a ɲini k'a kɛ k'a ɲɛ an n'u olu bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma olu ka se ka sifin minnu fana m'a kɛ k'a tiɲɛ minnu tilennen don minnu ye ladiriw ye olu n'u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka jamana bɔ ne kɔni bolo bi an bɛ o wagati de la bi an kana wuli dɔrɔn k'a fɔ ko an bɛ lagosi kumaw ta k'a ɲɛsin kɔrɔlenw ma k'a fɔ ko kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen ye kelen k'a bɛɛ kɛ baara kelen kɔnɔ je pense que o ye erreur n balimaw an b'a ladɔnniya halisa k'a fɔ an bɛ initiative 2023 kɛnɛ de kan ani Mohamed Saliya Ture an ka émission bɛ ka sɛnsɛn ka se a kuncɛma yɔrɔ ma o tuma halisa ɲininkali fila tora an bɛna mun tengu Mohamed Saliya la e yɛrɛ hakilina na kalo 12 o bɛ se k'a to camancɛ fanga in ka se ka labɛn bɛɛ sabati walasa ka fanga di mɔgɔ wɛrɛ ma yala an b'a dɔn jamana in bɛ dingɛ mun kɔnɔ o ni baara minnu kan ka kɛ yanni fanga ka di jamana ɲɛmaa kura ma kalataw kɔfɛ e yɛrɛ fɛ kalo 12 o bɛ wasa kɛ walasa ka o baara ninnu bɛɛ kɛ wa a tɛ wasa kɛ ka gɛlɛya fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ bi ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la mais camancɛ fanga fana ka laɲini man kan tɛ ka kɛ k'a fɔ problème bɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ fo ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu bɛɛ de la camancɛ fanga kɔnɔna na ayi o tɛ camancɛ fanga ka baara ye o bɛɛ camancɛ fanga kan ka labɛn de kɛ gɛlɛya baba minnu n'a bɛ f'o ma ko urgence minnu ka gɛlɛn jamana kɔnɔ bi ale kan k'i ɲɛsin olu de ma k'olu labaara walasa ka élection labɛn ka kalataw labɛn fanga ka se ka di maa kura wɛrɛw ma o maa kura ninnu de kan ka na ni hakilina ye sisan gɛlɛya o gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ kalanko nasira la kɛnɛyako nasira la lakanako nasira la sɔrɔko nasira la sirako nasira la ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la fɛɛrɛ kuntalajanw mais camancɛ fanga bi ne bolo an bɛ min kɔnɔ bi a kan k'i ɲɛsin fɛn fila de ma saba tɛ fila a fɔlɔ o ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi n'o ye lakanabaliya ye min b'a a ɲɔ ɲɛna an ka jamana kɔnɔ ka daminɛ kɔrɔnfɛ yan fan fɛ fo ka na se camancɛ yan fan fɛ fo ka se bi a bɛ ka se tilebi yan fan fɛ an ma Bamakɔ a kan ka baara de kɛ ka o gɛlɛya min b'an kan ka dankari k'o la walasa administration préfet ni fɛnw minnu tɛ cercle ninnu na dugu ninnu olu ka se ka sigi u nɔ la ka se ka taa baara in kɛ o baara in kɛli kɔnɔna na an ka fichier électoral parce que o de kɛra problème bɛɛ ye bi élection laban minnu organisé an ka dɔn ka fɔ problème caman tun bɛ jamana kɔnɔ mais jamanadenw tun b'a la k'a bɛɛ kun mais a sera yɔrɔ min na u ko an t'a kun bilen an ma wuli k'an jɔ o ye élection législative tɛmɛnen ye ka mɔgɔw ka kalata jaabi ka diyagoya yɛlɛma ka kɛ a di mɔgɔ wɛrɛw ma ka jaabiw di mɔgɔ wɛrɛw ma minnu ma gagné donc n'an kun sigira k'o lajɛ dɔrɔn fɛn bɛɛ tun bɛ se ka k'o kɔfɛ tuguni
donc ka o fichier ka se k'o nettoyer ka minnu ka kan ka tɔgɔ kan ka sɛbɛn kalata nata minnu ye san 18 parce que mɔgɔ baden de ba yirika de bɛ yen a bɛ maa miliyɔn bɔ minnu tɛmɛna san 18 kan minnu tɔgɔw kan ka ta fichier kura ninnu na u ka se ka carte d'électeur sɔrɔ ka se ka voter ka taa kalata olu si ma se ka don yɔrɔ sɔrɔ maliyɛn minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Côte d'Ivoire ni France ninnu ma carte ni na ko ninnu na a gɛlɛyaba de b'olu fana kan donc transition in kan k'i ɲɛsin o de ma ka camancɛ stabiliser an ka administration mɔgɔw ka se ka sigi walasa ka nin baara ninnu boloda ka élection labɛn a mission filanan ye ka élection de labɛn kalo 12 kɔnɔ a ka dɔn walasa ka se k'o baara ninnu kɛ mais an ka baara daminɛ fɔlɔ bani an ka transition sigi sen kan parce que an bɛ ka temps de perdre a kalo 3 kalo 4 de ye nin ye gouvernement tɛ jamana jɔlen don a kɔlɔlɔ bɛ bɛɛ kan bi donc an ka teliya waati t'an bolo tuguni an ka se ka transition ka se ka sigi sen kan maintenant n'a a daminɛ tagalen ɲɛfɛ n'a ye kalo 9 kalo 10 ninnu sɔrɔ ou bien kalo 6 ninnu sɔrɔ a bɛ évaluer a ka kan ka se ka évaluer k'a lajɛ transition daminɛna ka kalo 6 ye nin yalima n ye nin fɛn ninnu fɔ fɛn jumɛn de kɛra jumɛn ma se ka kɛ gɛlɛya jumɛn de bɛ yen nɔ an b'a lajɛ o yɔrɔnin na sisan ni dɔ ka kan ka fara a kan kalo 6 ɲɔgɔn na ne bolo kalo 18 kɔni tiɲɛna o kan ka kɛ a maximum ye an man kan tɛ ka tɛmɛ min kan kalo 18 parce que transition fana plus an bɛ mɛn a kɔnɔ plus a bɛ se ka na ni gɛlɛya wɛrɛw de ye jamana kan tuguni donc kalo 12 fɔra CEDEAO fɛ bi an ka sɔn a ma an kana ban parce que n y'a fɔ fɛn fɛn bɛ se ka gɛlɛya don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ an b'an ka sɔn u ka zɛrɛ nin jɛya fana ma dɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛn fɛn fɔ an ka sɔn a bɛɛ ma ayi mais nin ko daminɛ na k'a jira k'a fɔ ne de bonne foi an tɛ fɛn wɛrɛ ɲini na an ka sɔn kalo 12 in ma fɔlɔ an ka baara daminɛ n'o ye tagali kalo 6 kalo 9 n'an zɛrɛ o ma n'a ye k'a fɔ kalo 12 in kɔnɔna na élection tɛ se ka organiser ka ɲɛ ka jaabi ɲuman di bɛɛ bɛ se ka sɔn min ma bon an bɛ se ka sigi ka fɔ k'u fana wele k'a fɔ bon vraiment an kɔni ye baara daminɛ an kun bɛ fɛ k'a kɛ san 1 mais kalo 9 filɛ nin ye an ye nin baara ninnu kɛ nin tɔ tora kalo 3 tɛ se ka nin tɔ dafa a y'a lajɛ an ka kalo 6 fara a kan a ka taa kalo 18 la o ye san 1 ni tila ye pour que a baara tɔ ka se ka kuncɛ mais a ka kuncɛ une bonne fois a ka kɛ kalata ye kalata mun jaabi jamanaden bɛɛ bɛ sɔn a ma wa fana o jaabi kɔfɛ tuguni baaraw ka se ka daminɛ jamana kɔnɔna na plus jamais coup d'état ko kuma kana fɔ jamana an ka jamana kɔnɔ tuguni je pense qu'on a là les moyens aujourd'hui ni baara kɛra ka ɲɛ ni bɛɛ sɔnna a ma transition in ka kɛ transition ɲuman ye mo fɔ bɛɛ k'i sen don a la minnu bɛ kɛrɛfɛlaw la ka fɛnw bila sen kan ka se k'a déstabiliser olu bɛɛ ka dɔn maliyɛnw bɛɛ an bɛɛ de kan k'an yɛrɛ dilan fɔlɔ an bɛɛ ka kɛ misali ye parce que bi mali kɔnɔ ɲininiw y'a jira k'a fɔ k'an ka kalataw kɔnɔna na bi wari fanga de ka bon a kɔnɔ kosɛbɛ institut néerlandais pour la démocratie multipartite néerlandais ka bureau dɔ bɛ yan u ka lasigiden dɔ b'an fɛ yan u ye ɲinini dɔ kɛ a b'a fɔ ma ko étude recherche dɔ kɛ a ɲininiw jaabiw b'a jira k'a fɔ wari de fanga ka bon an ka kalata kɔnɔ jamana kɔnɔ fo ka taa dama tɛmɛ mali kɔnɔ n'i b'a fɛ ka kɛ député ye ni miliyɔn 36 t'i bolo ka n'i kan bɔ a nɔfɛ i t'a sɔrɔ c'est à dire miliyɔn 36 o ye a bɛ se ka tɛmɛ o kan dɛ mais n'o kɔni t'i bolo i kan'i da don a la parce que i t'a sɔrɔ o tɛ wari min bɛ di faso ma ayi i bɛ caution mun sara i ka candidature kun kɔrɔ 5000 de don a tɛ tɛmɛ 5000 mais i yɛrɛ bɛ min don baramasɔngɔw ni sotaramasɔngɔw ni a tɔ la ni miliyɔn 36 t'i bolo i kana maire ya ɲini ye miliyɔn 14 ne m'a fɔ dɛ u ka ɲiniw de y'a jira miliyɔn 14 donc ça veut dire que ni wari t'i maa min bolo mali kɔnɔ bi i man k'i da don o ko ninnu o tɛ hɛrɛ ye jamana ma o kɔrɔ ye jumɛn ye jamana kɔnɔ bi i bɛ se ka bɔ bamakɔ kasobonba la i tilennen i bɛ ka bɔ kasobonba la bamakɔ kura bɛɛ ɲɛ b'i natɔ la a fɔra k'i ye faliko de kɛ walima i ye wari de ŋanamu i tun bɛ kasobonba la bɛɛ y'i ye i bɛ bɔ ka na bɛn ni kalata dɔ kɛtɔ ye i b'i kan bɔ a nɔfɛ ni wari b'i bolo i b'a sɔn i bɛ ta fana ka bila jamana wɛrɛw kɔnɔ o tɛ se ka kɛ i bɛ taa Sénégal an kɔrɔ o tɛ se ka kɛ mun de y'o kɛ mun n'a tɛ se ka kɛ Sénégal mun n'a bɛ k'anw fɛ mara de ɲɛna ye fasoden ɲumanya de bonyana yen nɔ sifinw dusukun na ka tɛmɛ an ka denmisɛnninw kan donc an kan k'an yɛrɛ dilan an ka kɛ misali ye an ka siran wari ɲɛ an ka mabɔ wari la wari teliya n ka fɛn bɛɛ sɔrɔ sisan ka siraw bɛɛ sira tɔnɔminɛnɛw minɛ walasa an ka se ka mobilibaw sɔrɔ ka sobaw jɔ n'i y'o sira ninnu minɛ dɔrɔn i bɛ taa bin dingɛ dɔ de kɔnɔ donc maliyɛnw kan ka sɔn k'u majanya wari la ka kɛ n'i ka ɲininkali ye ka mɔgɔ ta pas wari bɛ mɔgɔ min bolo mais hakilina ɲuman bɛ min bolo ka fanga singa hakilina kunkɔrɔ fanga kana singa an ka jamana kɔnɔ tuguni wari kunkɔrɔ parce que an ka jamana kɔnɔ fanga bɛ singa san 5 san 5
président mana na maire mana na n'i ye fanga singa a ma wari kunkɔrɔ a ka sira t'i ka foyi la tuguni bari sabu dimanche mun i bɛ taa kala ta a ye sotarama de bila ka na d'i ma 400 diraw bɛɛ ma aw taara kala ta o y'aw niyɔrɔ ye san 5 a ka fanga kɔnɔna na a ka sira t'aw ka denw ka kalanko la a ka sira t'aw ka kɛnɛyako la a ka sira t'aw ka sirako la donc a ye fanga singa a ma wari de kunkɔrɔ n'an b'a fɔ o ma contrat social donc o contrat social in fanga singa ye a kan ka kɛ hakilina de kunkɔrɔ ne bɛ na ni ne kɛra maire ye Lafiyabugu yan aw ka kariba fɛn fɛn bɛ n bɛ goudron d'a kɔnɔ n bɛ GIE hakɛ in créer ka baara di nin denmisɛnnin hakɛ ma n'a ye fanga singa ma o kunkɔrɔ kalo 6 san 1 kɔfɛ ni fɛn ma k'a la a bɛ se ka n tɛmɛtɔ to monsieur le maire i kun ko k'i bɛ nin kɛ i m'a kɛ i kun ko i bɛ nin kɛ i m'a bɔ a sira fɛ mais n'a y'a sɔrɔ ne ka wari de dir'i ma i taara kala ta ye hali ni n bɛ tɛmɛ i tɛ se ka n ɲininka parce que n'i ye n ɲininka n bɛ se k'a fɔ don min na i bɛ taa kala ta nin ko n ye fɛn dɔ de d'i ma i ka taa donc an k'an janto walasa u ka labɛn ka ɲɛ u ka se ka bɔ jamana kɔnɔ denmisɛnninw surtout n tɔɲɔgɔn sifinw n bɛ ɲɛsin olu de ma an ka siran wari ɲɛ fanga bɛ anw de bolo anw de ta ye fanga ye bari sabu anw de ka ca mais n'an y'a singa wari kunkɔrɔ min bɛ d'i ma a don kama ka bila i kunna o ye nin yɔrɔ foyi wɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ i ka baarako tɛ sɔrɔ i ka foyi wɛrɛ tɛ ɲɛ sɔrɔ donc an ka fanga singa hakilina kunkɔrɔ an ka maa ladiriw ta maa minnu tilennen don maa minnu hakilinaw b'u bolo minnu bɛ se ka jamana jɔ jamana kanu bɛ minnu dusukun na k'a laban ni min ye ala ɲɛsiranya bɛ maa minnu dusukun na la crainte de Dieu j'insiste sur ça n'o tɛ mɔgɔ mɔgɔ la la personne est capable ka fɛn dɔ fɔ bi sini ka taa dɔ wɛrɛ kɛ min n'o tɛ kelen ye ala ka hakili ɲuman d'an ma. ni ne tun y'an ka ɲininkali laban in ka tɛnku Mohamed Saliya Ture la Mohamed Saliya Ture i ni ce i nana an ka wele lamɛn o diyara an ye an b'i fo aw k'an bɛn mercredi wɛrɛ nin kɛnɛ kelen in kan invité wɛrɛ Bɛɛfɔ News TV kan Bɛɛfɔ News TV k'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ bɔ sans tabou.